बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली ने फरमाया, किसी इंसान में 4 आदतें दिखें तो समझ जाओ वो अंदर से बिल्कुल अकेला है। कभी तुमने किसी इंसान को देखा है जो सबके बीच में होता है लेकिन फिर भी अकेला होता है, जो हंसता भी है, बात भी करता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी होती है। हजरत अली ने फरमाया, इंसान की असली हालात उसकी जुबान से नहीं, उसकी आदतों से समझी जाती है। और आज मैं तुम्हें 6 ऐसी आदतें बताऊंगा जो अगर किसी इंसान में हो तो समझ जाओ वो बाहर से तो मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेला है। ये वीडियो सिर्फ देखना नहीं है, महसूस करना है। शायद तुम्हें खुद अपनी कहानी नज़र आ जाए। चलिए जानते हैं वो 6 आदतें क्या हैं। नंबर 1, वो ज़्यादा बोलता नहीं लेकिन सब समझता है। ऐसे लोग कम बोलते हैं। लोग सोचते हैं इसको शायद कुछ पता नहीं, लेकिन हकीकत ये है उसको सब पता होता है। हर बात, हर अल्फाज, हर इशारा। वो बस जवाब नहीं देता। क्योंकि उसने सीख लिया है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। उनकी खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। वो लोग जिंदगी में इतना कुछ देख चुके होते हैं कि अब उन्हें बोलने से ज़्यादा लोगों को समझना आ जाता है। लेकिन इस आदत के पीछे एक सच छुपा है। उनके पास अब बोलने के लिए कोई नहीं होता। इसलिए नहीं कि लोग नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि कोई समझने वाला नहीं है। वो दिल की बात हर किसी से नहीं करता क्योंकि उसको पता है लोग सुनते कम हैं, कमजोरी ज़्यादा देखते हैं। और धीरे धीरे वो खुद ही अपनी दुनिया बनाता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ वो होता है और उसकी खामोशी। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई उसकी आँखों में नहीं, उसकी आदतों में छुपी होती है। हजरत अली ने फरमाया, इंसान की तन्हाई उस वक्त सबसे ज़्यादा होती है जब वो सबके साथ होते हुए भी तन्हा महसूस करता है। और अब जो अगली आदत तुम सुनोगे शायद वो किसी और की नहीं, तुम्हारी खुद की कहानी हो। नंबर 2, वो अपनी परेशानी को किसी से नहीं कहता। ऐसे लोग कभी अपनी प्रॉब्लम खुलकर किसी को नहीं बताते। जब तुम पूछोगे तब ठीक है और वो मुस्कुराकर बोलेंगे, हाँ सब ठीक है, लेकिन असल में कुछ भी ठीक नहीं होता। उसके अंदर एक तूफान चल रहा होता है लेकिन वो किसी को दिखता नहीं। क्योंकि उसने ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत जल्दी समझ ली है। लोग तसल्ली देते हैं, समझाते नहीं। जब उसने अपनी बात किसी को बताई होगी तो या तो उसने इग्नोर किया होगा या उसका मजाक बनाया होगा। और उस दिन के बाद उसने डिसाइड कर लिया अब अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। वो रात को चुपके से रो लेता है लेकिन दिन में फिर से नॉर्मल हो जाता है। किसी को परेशान नहीं करता, किसी से उम्मीद नहीं रखता और धीरे धीरे वो इतना मजबूत बन जाता है कि उसे किसी की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। लेकिन सच क्या है, ज़रूरत तो होती है, बस उसे यकीन नहीं होता कि कोई उसका साथ देगा। सबसे ज़्यादा अकेला वो नहीं होता जिसके पास कोई नहीं है, बल्कि वो होता है जो सबके होते हुए भी किसी को अपना नहीं समझ पाता। नंबर 3, वो जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता। ऐसे लोग भरोसा करने में बहुत टाइम लेते हैं। वो हर किसी से दूरी बना के रखते हैं। लोग सोचते हैं ये एटीट्यूड दिखा रहा है,
لیکن حقیقت میں یہ ایٹیٹیوڈ نہیں، بلکہ یہ وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس نے کبھی کسی پر بھروسہ کیا تھا اور اس نے اس کو دھوکہ دیا۔ اس لیے اب وہ ہر نئے انسان کو ٹیسٹ کرتا ہے، ہر بات سنتا ہے، ہر الفاظ کو محسوس کرتا ہے، اور اگر اس کو وہ فیک فیل ہوتا ہے تو وہ ترنت اس انسان سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ دوبارہ ٹوٹنا نہیں چاہتا۔ اس کے لیے بھروسہ ایک گیم نہیں، ایک رسک بن جاتا ہے۔ وہ کسی کو اپنی لائف میں آنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے وہ زیادہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جو لوگ سب سے کم بھروسہ کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ بس پرابلم یہ ہے انہیں کبھی صحیح انسان نہیں ملتا۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ عادتیں تمہاری ہیں تو تم ویک نہیں ہو، تم کمزور نہیں ہو، تم بس وہ انسان ہو جس نے زندگی میں جلدی سمجھداری حاصل کر لیا۔ کبھی کبھی انسان کی مسکراہٹ ہے اس کا سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دل کی تھکن زبان سے بیان نہیں ہوتی، صرف عادتوں میں نظر آتی ہے۔ اب جو عادتیں تم سننے والے ہو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان سب سے زیادہ چھپاتا ہے۔ نمبر 4، وہ زیادہ وقت اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ ایسے لوگ بھیڑ میں نہیں رہتے، انہیں شور پسند نہیں ہوتا، انہیں ہر کسی کی باتیں اچھی نہیں لگتی، وہ اکثر اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایٹیٹیوڈ ہے، لیکن اصل میں بات کچھ اور ہوتی ہے، کیونکہ وہ تھک چکا ہوتا ہے فیک لوگوں سے، دھوکے باز لوگوں سے، جھوٹی باتوں سے۔ اس کو سمجھ آ جاتا ہے ہر دوستی سچی نہیں ہوتی، اس لیے وہ اپنی انرجی بچاتا ہے۔ وہ صرف ویسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کو سکون دیتے ہیں، اور اگر ایسے لوگ نہ ملیں تو وہ اکیلا رہنا زیادہ بہتر سمجھتا ہے، کیونکہ ان کے لیے اکیلا پن درد نہیں ہوتا بلکہ غلط لوگوں کے ساتھ رہنا درد ہوتا ہے۔ اگر تم نے ان 4 عادتوں کو کسی میں دیکھا ہے تو اسے جج مت کرنا، اسے اگنور مت کرنا، کیونکہ وہ انسان اٹینشن نہیں سمجھ چاہتا ہے، اسے زیادہ باتیں نہیں، بس ایک سچا انسان چاہیے۔ اور اگر تم خود ایسے ہو تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم اکیلے ضرور ہو لیکن بیکار نہیں ہو، تم چپ ہو لیکن کمزور نہیں ہو، تم ٹوٹ چکے ہو لیکن ختم نہیں ہوئے۔ اللہ ہر دل کی آواز سنتا ہے، چاہے وہ زبان سے نکلے یا صرف آنسو میں ہو، اور شاید تمہاری یہ تنہائی تمہیں اللہ کے اور قریب لانے کا ذریعہ ہو۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب